Jadi macam mana perasaan isteri yang pertama bila dia lihat malam suami bye-bye masuk bilik isteri yang kedua. Kenapa tiba-tiba macam Cik Munir ada terfikir macam, oh okay, I think it's time to get a second wife. My thinking that time is I would want to add on to this family. That was it. You know, I didn't think that I want to replace Cik Ati. You know, the thinking was I want to add on. I want to have a lot of kids, and I want people that I know to take care of the children. That was the honest question, the honest answer. Jadi bila pertama kali Cik Munir mungkin ada cakap tentang hasrat dia nak kahwin lagi satu, what was your first reaction? Aku ni dah macam not useless, but then what else that I have not done for him, you know, like yalah, that's the main thing lah. Semasa saya tahu yang dia dah kahwin, kenapa nak tambah lagi satu? Sedangkan isteri tu pun cantik, ada anak. I mean perfect lah. What I mean perfect. So as what I say, he need someone to be friend with dia punya wife. So kata orang dah jodoh kan. So I agree with it. Jodoh tu dari segi pemahaman kita, dari segi agama, dia berkaitan dengan berimanlah pada qada dan qadar. Tak kira apa yang disebutkan, sama ada niat dia untuk mengambil isteri pertama, kedua, untuk mengganti ke ataupun menambah dan sebagainya, sama jugalah semuanya termasuk di dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama perlu ditekankan, kita tidak boleh menjadikan itu alasan lah, ataupun itu tidak menjadi alasan yang kukuh untuk kita katakan kenapa saya nak ambil isteri yang kedua, jodoh. Of course, as Muslims, dari segi agama lah, it is satu perkara yang dibolehkan dan dibenarkan atas sebab-sebab yang tertentu. Antaranya ulama ada menjelaskan, contohnya di mana jumlah wanita lebih, ataupun mungkin zaman dulu peperangan berlaku, lelaki banyak tak balik. But in Islam itu semua adalah kita yang justify lah. Maknanya keyakinan kita adalah apa yang dibolehkan oleh agama pasti ada kebaikan sebagainya. Kalau apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil ataupun tidak melaksanakan kewajipan, it's on them, not on agama. Bukan salah agama. Tetapi apa yang kita nak paparkan dan zahirkan, kedepankan adalah terdapat maslahat di dalam perkahwinan lebih daripada satu. Unsur pembelaan, mengelakkan zina, menjaga institusi keluarga, menjaga hak atau memberi hak dan memberi bantuan kepada anak-anak dan sebagainya lah. Maknanya ada hikmahnya di sebaliknya. Adakah poligami juga satu solusi untuk elak daripada kelakuan curang? It is not the main solution lah. I think orang kalau bersikap curang ni atas sebab-sebab yang tertentu macam kenapa sayang, lepas tu tak sayang, you know. Something is lost lah along the way. Saya ada beritahu dengan Weda yang sama Yati, I told them that saya tak nak anak dara. Kenapa? Pasal anak dara dia orang kurang pengalaman lah. Jadi kalau kita nak macam tujuan kita untuk mendidik anak, biarlah ada sikit pengalaman. Learning to take care of children, learning to started in marriage, because I have a problem on that, because my objective was not to ganti my wife. Kalau I want to ganti my wife, maybe I get a new one kan. Anak dara. But my objective was to get somebody that can help me take care of my children. That was my primary objective. First of all, kita tak
set the definition of curang. I think depends on the arrangement lah between dia dan isteri yang pertama. Tapi kalau there are those who consider it curang kalau someone has a relationship dengan wanita yang bukan isterinya, especially an emotional one lah. Tapi kalau if you ask me if there is a way to go about what is the guideline untuk mengambil isteri yang kedua, it would definitely start dengan isteri pertama mesti tahu. So there is no macam one way about. Cuma the advice is harus transparent lah antara kedua-dua pihak, iaitu isteri pertama dan juga isteri yang kedua. Sebab kita bukan nak galakkan lah, tapi kita cuma kata kalau nak diteruskan, it needs to start dengan transparency lah. Mungkin ada tak apa-apa persediaan yang anda harus lakukan ataupun sama je sebenarnya rutin dia dan sebagainya? Ya, itu yang kenyataannya lah. Siapa-siapa lah kalau nak isteri satu pun mesti nak step up lah. Kalau I want to have another one more, I have to step up double actually. Sebetulnya yang teruk saya kan. I must remember things, it's me. Because diorang deserve to behave how they want to behave. Kan yang kita lelaki-lelaki ni mesti nak aturkan. That's what I did lah. And I feel that I can control them if they are in the same house. Itu waktu saya fikir tu. Sampai bila dikemukakan di Mahkamah Syariah, diorang beritahu dengan saya lah yang saya tak boleh buat ni. Dia beritahu pasal kalau kita ikut contoh Rasulullah, sirah Rasulullah kan, dia taruh isteri dia lain-lain tempat. Nombor dua, kalau saya ada anak-anak saya takkan rapat. Saya nak apa-apa terjadi dekat dalam rumah ni, dia nampak. Jadi dia kalau nak cemburulah sampai besok pasal kita dalam satu rumah ni. Apa yang saya buat dengan Yati, Beda nampak. Apa yang saya buat dengan Beda, Yati nampak. Anak-anak semua rapat boleh sama-sama, they can work together lah. Pertama, dari segi agama, suami harus berlaku adil dan antaranya itu adalah menyediakan dan termasuk di dalam kemampuan itu adalah harus menyediakan tempat tinggal. Kedua, memang it goes against conventional punya thinking lah untuk madu itu tinggal di tempat yang sama. Sebab isteri mempunyai hak untuk ada kehidupan yang harmoni untuk keluarganya dan juga rumah itu menjadi tempat sakinah dan ketenangan. She can be herself, tidak perlu jaga keterampilannya. Kalau ditanya kenapa tidak boleh, macam sama juga, it's a bit like macam kalau kita tinggal rumah mentua. Isteri kita, for a lot of people, cannot be comfortable untuk tinggal sama-sama. Maknanya 24 hours sama-sama berhadapan bersemuka dengan mertua. Contohnya lah. Jadi I think the same understanding also applies lah untuk pasangan yang kedua-duanya tinggal di tempat yang sama. Jadi macam mana perasaan isteri yang pertama bila dia lihat malam suami bye-bye, masuk bilik isteri yang kedua. Jadi di situ juga terdapat unsur macam tidak menjaga perasaan pasangan. Itu juga penting di dalam mana-mana pun rumah tangga harus dijaga walaupun ada dua isteri dan dia telah bersetuju dan sebagainya. Itu pada saya adalah antara consideration yang sangat penting lah. Rasulullah adalah, kalau kita pandang daripada segi ini, Rasulullah adalah manusia. Itu antara hikmah Allah menjadikan Nabi ini sebagai panduan dan seorang manusia dan bukan malaikat. Jadi bila apa yang praktis Nabi itu, maknanya itu adalah sesuai dan harus kita ikut semampu mungkin. Bila Nabi SAW dalam perkara yang maknanya applicable untuk kita lah. Tapi wallahualam itu adalah pilihan mereka lah. Mereka bahagia dengannya. InsyaAllah lah, mudah-mudahan baiklah. Secara umum, panduan dalam agama, apabila anak itu sampai ke usia tertentu, 10 tahun, mana kadang lebih awal daripada itu, apabila mereka sudah aware of differences, lelaki perempuan, ataupun sudah ada kemahuan dan sebagainya, harus dipisahkan. Panduan agama harus dipisahkan antara adik-beradik sekalipun, lelaki dan perempuan,
sama juga adik-beradik kandung ataupun adik-beradik tiri lah, terlebih lagi. Sebab harus diajarkan norma-norma perbezaan antara jantina, menjaga kehormatan diri dan sebagainya. Jadi sebab itu perlu diasingkan lah antara adik-beradik. Maknanya tak boleh sebilik lah. Jadi sebelum itu, during the marriage tu, I cannot immediately marry. Mahkamah cakap masuk Because there's several procedures that they have to go. Yeah. We have to go through. For instance, like interviews, individual interviews. First wife, the husband, And the lawyer's and then letter. beda also, and then keluarga saya, keluarga Cik Munir, keluarga beda also. So it takes roughly about 2 years for these procedures. Apa yang kita pihak ROMM ini, pertama kita punya pendekatan, kita bukan sahaja mendaftarkan dan meluluskan ataupun tidak, tetapi pendekatan kita sekarang, kita ada usaha-usaha untuk strengthen marriages. Jadi kalau kita melihat pernikahan itu akan membawa kepada dikukuhkan keluarga itu dengan pernikahan ini, maka itu adalah antara perkara yang faktor yang kita consider lah. Dalam masa yang sama, kita tidak argue supaya orang poligami, dan kita tidak boleh cakap dengan orang jangan berpoligami. Ini secara umum lah, bergantung kepada keadaan. Tetapi pendekatan kita adalah neutral. Itu adalah satu perkara yang dibolehkan sekiranya kamu layak dan ada kebaikannya, bismillah. Kalau sekiranya kamu tidak mampu, maka sedarlah akan konsekuens, akibat-akibat daripadanya lah. Jadi antara consideration yang mana kita consider permohonan ini untuk diluluskan adalah tidak berlaku kezaliman dan tidak ada macam perkara yang yakin lah. Ini kalau nikah mesti ada masalah. Jadi kalau kita nak sebut tentang kriteria, there is no one size fits all punya certain titik-titik, kita it is really tengok pada keadaan lah. Setelah keputusan diberikan, pihak yang tidak bersetuju boleh buat rayuan kepada appeal board. Jadi sekiranya kita luluskan permohonan untuk mengambil isteri kedua, isteri pertama kalau tak setuju, dia boleh buat appeal melalui appeal board. Kita ada hak untuk reject ataupun tidak. Tetapi kalau appealnya ditolak, dan kita perlu laksanakanlah, sebab ini adalah peruntukan dalam undang-undang. Bila kata boleh, kita tak boleh, suka-suka tak boleh. Tapi kalau betul-betul kita tanya, ni saya yakinlah bahawa kalau kita tanya mana-mana polisi yang pertama, kalau zahirnya mereka kata okey dan setuju, tapi kalau kita peel dia punya layers, deep down saya rasa tak ada isteri pertama yang akan 100% rela untuk menjadi madu. Cuma as I said lah, tidak menjadi syarat untuk persetujuan isteri yang pertama itu. Dan dalam masa yang sama, satu langkah tambahan yang kita letakkan kepada suami adalah untuk senaraikan istilahnya macam ikrar daripada suami yang dia akan bersikap adil, dia akan menjaga hak, dia akan melaksanakan kewajipannya, tugasnya sebagai suami. Itu untuk menguatkan lagi dan lebih menjagalah hak sebagai isteri pertama ataupun kedua yang sekiranya mereka dizalimi atau suami gagal untuk melaksanakan kewajipannya, mereka mempunyai kuasa ataupun perkara tambahan lah untuk memohon ataupun meminta atau mengambil hak mereka sebagai isteri. Then we have to get lawyer's letter for everybody. In right. case kalau macam let's say kalau if he buat injustice to us, we can file a complaint against That's right. him. So there's an official lawyer's letter. Official lawyer's letter. Once the lawyer, that means stating that he allows. Okay. Actually Islam tak payah lah. But negara cakap gini, kita ikutlah pasal kita tak ada apa-apa nak hide kan. Then from then on, the process take 2 years. So apabila saya tanya why take so long,
dia ni nak kasih In beda. case kita ada change of mind Dia or nak that kasih, actually it's about the privilege of the woman, the the rights. woman's rights. Kalau kita pergi luar negeri kahwin, dia tak ada women's rights at all. Singapura very, how to say yes, very systematic, very thorough and very clear. Kalau betul-betul nak buat ni betul-betul, then follow the law lah. Sama macam, jangan cakap kahwin dua, kahwin satu kan. Sama ikut law betul-betul lah. Then insyaAllah selamat lah pasal ada undang-undang, Besok lusa saya mati And ke, it's for the woman also. it's clear. Di situ mesti nak ada harta, apa-apa harta yang ada lah. Ambil. I must stress this is my view on polygamy. If the marriage, both marriages, the first marriage and the second marriage are valid in law in the sense that they are valid Muslim marriages. So if they are, then what happens is when the husband passed away, both parties, maknanya daripada isteri nombor 1 dan isteri nombor 2 and all their waris-waris, anak-anak semua, they will be entitled to get the assets under faraid. So there is actually no need for the husband to actually make a will to say that, oh, I want part of my estate to go to the family from the second marriage and all that, because what happens is that by virtue of the marriage with the second wife, if it's a legally valid marriage in Islam, both the first family, the waris, the isteri and the anak-anak from the first family, which is the waris, will be entitled to his assets automatically under faraid, and so will the anak-anak and isteri from the second marriage. So I would say each wife is given or is afforded equal rights. I wouldn't say if you kahwin dulu you get more rights. I wouldn't say that lah. But each wife, as long as your marriage is valid, is accorded equal rights. And when you go to court, you will be treated as a normal, as though there is no polygamous marriage lah. Marriages that take place outside of Singapore, it doesn't mean automatically that they are not valid. So what happens is if because in divorces, for example, dalam kes perceraian in the Sharia Court of Singapore, they actually have jurisdiction to hear cases where where the parties are Muslim and it's a valid Muslim marriage. So if they look at, if your marriage fulfills the criteria of a valid Muslim marriage, then your case, or rather your marriage, will be recognized as a valid marriage in Singapore. So that is why we have cases where orang yang berumah tangga atau bernikah dekat Indonesia, dekat maybe other parts of the world, they can still get their divorce. So for example, if they go overseas and they get married, they can still get their divorce in Singapore in the Sharia court if their marriages are Muslim, a valid Muslim marriage, and if they are, the both parties are Muslim lah. Cuma yang bila tidak rasmi itu yang masalah. Pertama masalah adalah adakah nikah tu sah atau tidak. Kalau tidak rasmi, biasanya bukan kadi negara sana yang luluskan, ustaz mana ataupun imam masjid mana, bagaimana walinya, ada wali ke tidak. Jadi menjadi persoalan nikahnya sah ataupun tidak. Jadi hidupnya dalam kemudaratan dan dilarang oleh agama sekiranya nikahnya tidak sah dan sengaja dia melakukan perkara seperti itu. Jadi pernah tak ada sesiapa tanya kenapa anda ni ada dua ibu? Bagaimana anda jawab soalan tu, Wira? We were supposed to write a composition. Kadang jota book kan macam tulis short story kan. Jadi dia punya topik adalah my family, keluarga saya. Jadi saya tulis lah, I have a mother, I have a father, I have two mothers. Then after that, cikgu saya kasih balik tu jota book. Habis dia kata lah, oh, you have two mothers. I think one of them is your auntie, your maid lah, if I'm not wrong. Habis saya pun macam confused lah, sama macam Ahmad. Like, how could you tell me that that's my maid? So, cikgu saya pun kata, the one that you wrote is your mother, that one is your real mother. So, saya pun macam confused lah. Because at that time, my second mom is the one who took care of me since I was very young. And I didn't know that my first mom was my biological mom. Jadi hari tu saya balik rumah, habis saya tanyalah, ibu, are you my real mom? Habis dia kata, yes, I am your real mom. Lepas tu, yalah, of course I cried lah. Bila kita sebut tentang anak-anak, pertama di dalam agama tidak boleh ada kesamaran tentang susul galurnya. Maknanya anak itu mesti tahu dan jelas siapa bapa kandungnya dan siapa mak kandungnya. Anak
angkat pun contohnya sama juga. Lambat laun dia tidak boleh tidak tahu yang dia mempunyai bapa kandung dan mak kandung yang sebenarnya. Tidak boleh disimpan maklumat itu kerana contohnya hukum hakam berkaitan dengan faraid, aurat, berkaitan dengan wali di dalam pernikahan dan sebagainya. Itu pentinglah. Jadi kalau kita lihat dalam contoh itu, keluarga Encik Munir ni, Encik Bida dan juga Cik Yati, kita lihat pertama, kita tidak boleh nafikan. Kita nampak that arrangement somehow works for them dan anak itu cukup mendapatkan kasih sayang daripada yang disebutkan ada dua mak yang boleh kasih perhatian kepada mereka. Itu satu perkara yang baiklah. It is not macam satu benda yang macam fairy tale tau. Okey, lepas kita kahwin, semua happy. Itu effort tu tak boleh habis tau. Jadi yang saya nak nasihatkan tu, yang penting tu, apa matlamat awak? Awak nak tambah ke awak nak ganti ni? Isteri mana boleh ganti? Tetapi teman hidup takkan boleh ganti punya. Itu Allah dah berikan pada kita tau. Kan dari catat di situ kan, ini isteri saya. So, beda. Mana boleh ganti Yati? Sama juga Yati mana boleh ganti beda. Saya rasa ni jodoh lah kan. Ini betul-betul saya fikir jodoh. Pasal macam mana kita go through tetap kita sama-sama. Kan awak bayangkan ni Allah Ta'ala, izin Allah diorang dapat tinggal dalam satu rumah ni. Kalau kita ceritakan it's close to impossible. Right? Why does it work? It works because we believe, that our main role is to make sure our children are fine. It could be because I am in this profession. What I usually see is if there's a polygamous marriage, in the long run, it will eventually end up in divorce, one or the other. But then, like I said, it's because probably I'm in this industry. But we rarely do see people who have successfully have had two families until they pass on. And I think this is important because in terms of a polygamous marriage, when people talk about berlaku adil and all that, I think berlaku adil has to be holistically lah, not only financially, but maybe can you render the emotional, the psychological support? Because if both sets have families, ada anak kecil, to raise children on its own is really quite a taxing and a tiring thing, especially if you're working and all that. And I think for women generally, I think we know that we just want men to give us the emotional support sometimes. Okey, pertama sekali, ini adalah hukum agama. Jadi tidak bergantung kepada tujuan. Maknanya sesuatu yang jelas dibolehkan dalam agama. Saya melihatlah ni pandangan saya, kita tidak mempunyai hak untuk mengatakan ini adalah sesuatu yang kita boleh ban dan sebagainya. Walaupun I'm aware lah yang ada pihak-pihak dan juga ada negara-negara yang mereka melarang langsung, walaupun negara-negara yang ramai orang Islam, mereka juga ada yang melaranglah pernikahan lebih daripada satu. Allah kata boleh, kita kata tak boleh kan. Pertama, apakah sebabnya? Sebab dalam Islam bukan sahaja sekadar inginkan ataupun nak, that is not enough justification untuk ambil isteri yang kedua. Tetapi as I said earlier tadi, harus ada unsur pembelaan dan menjaga maslahat bagi isteri yang diambil menjadi isteri yang kedua. Nasihat kepada isteri pula, you have to really, isteri kedua lah khususnya, actually you have to really know what you are in for. You are not dah masuk tak boleh nak tuntut hak dan sebagainya. You are essentially berkongsi kasih sayang, berkongsi nafkah, berkongsi masa, going into yang lebih daripada satu isteri punya family, dan isteri ada only half of that. Sekurang-kurangnya tolak masa kerja, tolak masa busy apa semua, much less lah. So harus bersedia. Kalau rumah tangga yang pertama kali pun perlukan sacrifice. So kalau yang masuk keluarga yang seperti ini, additional, maknanya tambah lagi lah. Adakah anak-anak bersedia untuk sacrifice untuk bapa mereka, available for them,
only half of the week? Adakah this consideration lihat kepada anak-anak anda, will they be losing a father figure untuk keluarga yang pertama? Adakah akan menjejas emosi pembesaran anak-anak? So all these are considerations, especially kat Singapore ni. Land is scarce, dengan sibuk dengan kerja dan sebagainya. So masa kita sebenarnya sangat sedikit lah dengan keluarga. Must consider the long run in the future. Sebab kalau kita lihat statistik remaja yang bermasalah dan sebagainya, some of them adalah hasil daripada kehilangan father figure dalam keluarga.